हेलो एवरीवन। तो आज आम +3 सेकेंड सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मेजर पेपर 4 रे सिलेक्टेड 10टी 5 मार्किया क्वेश्चन विथ आंसर आम डिस्कस करवा जैकि आपको एग्जाम बहुत गुरुत्व अटे। वीडियो को स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु। एबे प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची, प्रभुत्ववाद कौन, व्हाट इज अथॉरिटेरिज्म। तो भल भाव बुझंतु ना। प्रभुत्ववाद हेउची गणतंत्र शासन विपरीत शासन व्यवस्था। जितेबाला शासक जनमत को भूक्षेप नक साम्विधानिक व्यवस्था को न मानि निज इच्छा अनुसार शासन प्रदान करते आम प्रभुत्ववाद कहवा। बुझेगा जे शासनकर्ता आम कौन करेंगे, लोक मान मत को ग्रहण करेंगे ना, संविधान आदर्श नीति कानून नियम एसबू को मानवे ना एवं निज इच्छा अनुसार से मैंने शासन करेंगे आम कौन कहवा, प्रभुत्ववाद कहवा। दार्शनिक मानक मत कौन कहते ना, प्रभुत्ववाद गणतंत्र एवं एकछत्रवाद शासन व्यवस्था एक माध्यम व्यवस्था हूँ प्रभुत्ववाद एवं धारणा जहाँकि वास्तव सरकार ऊर्ध्व रही जनमत को अपेक्षा कर क्षमता विस्तार करें। बुझेगा प्रभुत्ववाद एक जनमत विरोधी शासन व्यवस्था जो शासक सर्वस्व भाव निज इच्छा मुताबक जनसाधारण उपर शक्ति देती एवं कार्य देती। व्यक्ति विशेष एवं गोष्ठी शासन परिचालन साम्विधानिक जनमत को मानती ना, या प्रभुत्ववादी शासन व्यवस्था कही था। एक स्वैच्छाचारी शासन व्यवस्था रे सौर शासन तंत्र माध्यम प्रभुत्ववादी द्वारा प्रसारित होता है। एपरी गणतंत्र शासन व्यवस्था रे निर्वाचन मुख्य माध्यम हूँ निजस्व क्षमता बल में समस्त क्षमता उपभोग करवा। जेपरिक 1975 मसीह भारत इंदिरा गांधी शासन इंग्लैंड मार्गान थाउ प्रधानमंत्री थिबा बेले गणतंत्र व्यवस्था प्रभुत्ववादी निर्देशन देखा मिले। जमी इंदिरा गांधी शासन व्यवस्था कौन करते ना, से इलेक्शन टाइम रे एमरजेंसी लगेकी भोट गुड़ निज आड़ को अट्राक्ट करनी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 5 मिनिट क्वेश्चन गुड़िक भल भाव देखु। एगुड़िक लॉन्ग क्वेश्चन ऐड करहब। तुलनात्मक सरकार कौन, व्हाट इज कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट। तुलनात्मक सरकार विभिन्न देशर राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक अनुष्ठान और तार कार्यबल को अध्ययन करिबारे साहाय्य करथाय। विभिन्न राष्ट्र थिबा राजनीतिक व्यवस्था और यार कार्य दक्षता को अनुसरण कर सिद्धांत उपनीत होगा तुलनात्मक सरकार कहा जाए। कौन ना, विभिन्न राष्ट्र राजनीतिक व्यवस्था एवं कार्य दक्षता को अनुसरण कर सिद्धांत उपनीत हो कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को तुलनात्मक सरकार कहा जाए। ग्रीक देशर विश्वविख्यात दार्शनिक अरिस्टोटल प्रथमे तुलनात्मक पद्धति को अनुसरण करते। प्रायतः से 52टी राष्ट्र शासन व्यवस्था को से अनुसरण कर ग्रीक राज्य में कार्यकारी करने प्रयास करते। ये 52 हेनी 150टी राष्ट्र शासन व्यवस्था को। ओके, एटा भूल अच्छी। आउ कौन ना, से तुलनात्मक सरकार आईन प्रस्तुति आईन कार्यकारिता आईन तर्जमा एवं सरकार कार्यधारा को अध्ययन कर एक नूतन सिद्धांत व्यवहार कर से सहायक होते। एवं परवर्ती समय 1950 दशक केतेक दार्शनिक तुलनात्मक सरकार व्यवस्था को परिवर्तन कर व्यापक अर्थ में तुलनात्मक राजनीति रूप में रूपांतरित करते। तो ये आपंकर तुलनात्मक सरकार ब्रीफ क्वेश्चन आंसर। ओके, मुझे पुनः कही दूँ यहाँ 150टी देशर से संविधान को पढ़ी किए ना टोटल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, व्यवस्थापिका अर्थ कौन, व्हाट इज लेजिस्लेचर। सरकार 3 अंग मध्य व्यवस्थापिका हूँ अन्यतम। व्यवस्थापिकार प्रमुख कार्य हूँ कौन ना, देशर आईन प्रणयन करवा। दार्शनिक लिखन मत कौन ना, दल निर्वाचित प्रतिनिधि मान द्वारा विवेचना आलोचना एवं आईन प्रणयन भली कार्य संपादन होउची व्यवस्थापिका। गणतंत्र राष्ट्र मानक व्यवस्थापिका निर्वाचन लोकप्रतिनिधि मानक नहीं गठित होता है। आउ कौन होता है ना, ये राष्ट्र नीति निर्धारण आईन प्रणयन करने कार्य व्यवस्थापिका संपादन करता है। इंग्लैंड को व्यवस्थापिका जननी बोली कहा जाए। गोटे एमसीक्यू जे क्या व्यवस्थापिका जननी कहा जाए ना, इंग्लैंड को। ओके, आउ कौन ना, सर्वप्रथमे 1265 मसीह देश नीति निर्धारण करने
तत्कालीन इंग्लैंड राजा केतेक विशिष्ट व्यक्ति मानक नहीं एक अनुष्ठान गठन करथिले एवं विश्व प्रथम व्यवस्थापिका सी कहुए कौटा को ना इंग्लैंड को जोटा राजा किसी विशिष्ट व्यक्ति मानक नहीं जो अनुष्ठान गठन करथिले ताको आमे विश्व प्रथम व्यवस्थापिका कहि थाउ। अमेरिका इंग्लैंड भारत आदि देश मानक दुई सदस्य व्यवस्थापिका थिला बेले चीन पोलैंड हंगेरी पोर्तुगाल इजराइल इत्यादि देश मानक एक सदस्य व्यवस्था रही है। गोटे एमसीक्यू क्वेश्चन एवं लंग क्वेश्चन एगुड़िक आप एग्जांपल देकी लिखिपारे। द्विदलिक गुड़िक अमेरिका इंग्लैंड भारत, एकदलिक गुड़िक चीन पोलैंड हंगेरी पोर्तुगाल इजराइल। ओके देन मु नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन 4 अमलतंत्र कौन व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। अमलतंत्र एक व्यवस्था सरकार कर्मचारी गोष्ठी जहाँ हाथ में देशर प्रशासनिक कार्य न्यस्त थाए। तो अमलतंत्र कौन अमलतंत्र हूँ ऑफिसर लेवल गवर्नमेंट ऑफिसर एम गवर्नमेंट ऑफिसर जहाँकि सरकार एम कर्मचारी गोष्ठी एवं देशर प्रशासनिक कार्य एमाने ही तुले एमाने व्यवस्थापिका को कौन कर देशर विभिन्न आईन कानून कार्यानुष्ठान योजना ये गवर्नमेंट ऑफिसर बा ब्यूरोक्रेसी माने कही थांती एवं तांकर तदनुसार देशर नीति नियम कार्यकारी हुए। आउ कौन पॉइंट देछि अमलतंत्र व्यवस्था सरकार कर्मचारी गोष्ठी समूह जो माने लोक प्रशासन नीति निर्धारण और तदारक मध्य कार्य करथांती एटा मु एबे कहिली। अमला माने स्थायी वेतनभोगी कर्मचारी जो माने सरकार को नीति को जनसाधारण पाखे पहुँचापी कार्य करथांती। बहुत इजी वार्ड लिखा जाइए अमलतंत्र शासन आधुनिक राष्ट्र एक अपरिहार्य अंग एमाने कौन करते अराजनैतिक पेशादार प्रशिक्षित एवं स्वतंत्र श्रेणी अंतर्भुक्त एवं निरपेक्ष सरकार मध्य कर्मचारी होती। सरकार परिवर्तनशील किंतु अमलतंत्र परिवर्तनशील नुहति। एमाने स्थायी भाव सरकार प्रशासनिक कार्य परिचालन करती। सचिव ठार आरंभ कर 84 पर्यंत सरकार को नहीं अमलतंत्र गठित होता है। तो विभिन्न विभाग दायित्व बहन कर सरकार नीति को कार्यकारी करते ब्यूरोक्रेसी बा अमलतंत्र। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन जा क्वेश्चन 5 आसवा न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू पावर। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता प्रथम युक्तराष्ट्र अमेरिका सृष्टि होता द्वारा अदालत संविधान व्याख्याकारी भाव व्यतीत होते। 1803 मसीह तत्कालीन अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट रे प्रधान विचारपति जॉर्ज मार्शल ऐतिहासिक निष्पत्ति बल न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता कार्यकारी होता। कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत कौन आईन जदि संविधान कौन नियम को विचारधारा करे तेबे न्यायिक यह कौन संवैधानिक भाव घोषणा कर रद्द करदे। भल भाव बुझंतु कथाटी कौन है 1803 मसीह तत्कालीन अमेरिकार सुप्रीम कोर्ट प्रधान विचारपति किए थे ना जॉर्ज मार्शल। से कौन कहले एक ऐतिहासिक निष्पत्ति बल न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता से कार्यकारी करते। एथिरे कौन थिला ना एथिरे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका द्वारा प्रणीत कौन आईन जदि संविधान कौन नियम को विचारधारणा करे तेबे कौन हेबो ना न्याय तेबे न्यायपालिका यह कौन संवैधानिक घोषणा करी यही नियमटी को से रद्द कर दे पारिबे। बुझेला। तो देश प्रधानमंत्री कौन से आईन बा बिल की योजना आनले से संविधान विपक्ष थो ताने न्यायिक पुनरावलोकन बल आपको रद्द करदेव किए ना सुप्रीम कोर्टर विचारपति माने। ओके इम्पोर्टाट क्वेश्चन या मध्य पीजी बड़ बड़ अधिक क्लास कले बा ग्रेजुएशन कलापर एगुड़ी बहुत इम्पोर्टाट आसता है। यही क्षमता बल न्यायपालिका सरकार का स्वच्छताकारी शासन नीति को अवैध बोली घोषणा करें। न्यायिक पुनरावलोकन क्षमता बल रद्द संतुलन नीति कार्यकारी होता है एवं सरकार मनोमुखी कार्य उपरे अंकुश लगाई थांती। चाप गोष्ठी कौन व्हाट इज प्रेशर ग्रुप। कौन सी गोष्ठी निज स्वार्थ साधन करने नीति निर्धारण को प्रभावित करने प्रयास करे या आम चाप गोष्ठी कही था। एम कौन करती एक निर्दिष्ट स्वार्थ को से फुलफिल करने एकत्रित होकर चाप प्रयोग करती। प्रोफेसर न्यूमन को मतरे वस्तुत चाप गोष्ठी गुड़िक होती सामंजस्य थिबा
ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଳାଷକୁ ଯଥାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ବା ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ହ୍ୟାରି ଆଣ୍ଟନଙ୍କ ମତରେ ସମାଜରେ ଦଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ନ ଆସି କ୍ଷମତାସୀନ ଦଳ ତଥା ନେତୃତ୍ୱବୃନ୍ଦ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଏହାକୁ ଆମେ ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତ ଏହାର ମୋତେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ନା ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଔପଚାରିକ ସଂଗଠନ। ଏହି ସଂଗଠନରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଚାପଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଶାସନ ଉପରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ମତଦାନ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଭୋଟର। ତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତା ମାପକାଠି ରହିଛି। ମତଦାନ ଅଧିକାରକୁ ନାଗରିକ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ମତଦାନ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥାଏ। ବିଶେଷ କରି ଭାରତବର୍ଷରେ ଜଣେ ମତଦାନ ଦରକାର ହେଲେ ବି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ମତଦାନ କରିପାରିବ। ବୟସଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବୟସଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାପକାଠି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 21 ବର୍ଷ, କେତେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 18 ବର୍ଷ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ 20 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାଲେସିଆ 16 ବର୍ଷ ନୀତି 16 ବର୍ଷର ବୟସସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଲିଙ୍ଗଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଇତିହାସକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ନାରୀ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନଥିଲା। କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲା। 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆମେରିକାରେ ନାରୀ ମତଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ନାରୀମାନେ ମତଦାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ତ ଏହା ଥିଲା କ'ଣ, ଏହା ଥିଲା ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା। ପ୍ରାୟ 3ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୟସଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଲିଙ୍ଗଗତ ଯୋଗ୍ୟତା। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଡ଼୍ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ଯେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍ଟି ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ବିଶ୍ୱର ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ଜନକ ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ପୁରାତନ କାଳରୁ ସମ୍ରାଟ ଚାର୍ଲସଙ୍କ ସମୟରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଟୋରି ସଂଗଠନ ଏବଂ ହୁଇ ସଂଗଠନ ଥିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପରିଣତି ହୋଇଥିଲା। 1932 ମସିହା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ଫଳରେ ଏହି ସଂଗଠନ ଯଥାକ୍ରମେ ଜାଠ ଦଳ ଏବଂ ଉଦାରବାଦୀ ଦଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଠ ଦଳ, କନଜରଭେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଲେବର ପାର୍ଟି ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ନା ଜାଠ ଦଳ ବା କନଜରଭେଟିଭ୍ ଦଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦେଶର ପରମ୍ପରା, ଐତିହ୍ୟ, ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସମାଜବାଦକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏହି ଦଳର ମୁଖ୍ୟତଃ ଧନୀ, ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ, ଧର୍ମଗୁରୁ, ଜମିଦାର, ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି। ଜାଠ ଦଳ ବ୍ରିଟିଶ ପରମ୍ପରା ଓ ଐତିହ୍ୟର ଧାରକ ଅଟେ। ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଶକରେ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଉଦାରବାଦୀ ଦଳରେ ମାନ୍ୟତା ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲା। ଫେବିଆନ୍ ସମାଜବାଦକୁ ଆଦର୍ଶ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶ୍ରମିକ ଦଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନର ଜାତୀୟ ଜାଗରଣ, ଶ୍ରମିକ ସଂଗଠନର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବଣ୍ଟନ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଅର୍ଥନୀତି ବିଭିନ୍ନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସମାଜର ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ସକ୍ସେସ୍ ଆଡ଼କୁ ସେମାନେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହେଉଛି କିଏ? ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଉଭୟ ଜାଠ ଦଳ ଓ ଶ୍ରମିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଦର୍ଶଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ କେତେକ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳମାନଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା କେତେକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ନିର୍ବାଚନର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ, ମେରିଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡିମେରିଟ୍ସ ଇନ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ। ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜନସାଧାରଣ ସିଧାସଳଖ ମତଦାନ ନ କରି ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ବାଚିତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ପରୋକ୍ଷ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ
କ'ଣ ନା ଲୋକମାନେ ମତଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ନ ଯାଇକି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରୋକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତାକୁ ଆମେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କହିଥାଉ। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ସୁଗୁଣ ସବୁ କ'ଣ ନା ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଏଥିରେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ କଷ୍ଟ ଭୋଟିଂ ଅଧିକ ଥାଏ। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ମତଦାତାମାନେ ଜନମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜି ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବ୍ରିଫଲି ବୁଝାଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ଆଉ କ'ଣ ନା ଏଥିରେ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତଦାନ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏବଂ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ବିନିମୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି କି ପଏଣ୍ଟଟି, ଯେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ବିନିମୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନଥାଏ। ମେରିଟ୍ ଡିମେରିଟ୍ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର? ତ ସରକାରଙ୍କ ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରମୁଖ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବା। ଦାର୍ଶନିକ ଲେଖକଙ୍କ ମତରେ ଦଳ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିବେଚନା, ଆଲୋଚନା ଓ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିର୍ବାଚନ ଲୋକପତିମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଜନନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ 1265 ମସିହାରେ ଦେଶର ନୀତି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂସଦକୁ ସେଠାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା କୁହାଯାଉଥିଲା। କେତେକ ଦେଶରେ 2 ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କେତେକ ଦେଶରେ 1 ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କରେ 2 ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଥିଲାବେଳେ ଚୀନ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ହଙ୍ଗେରୀ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ଇଜିପ୍ଟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ 1 ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ରହିଛି। ଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ଅର୍ଥ। ତ ମୋ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ମୋର ମେଜର ପେପର 3 ଏବଂ 4 ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ସେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।